नाज़रीन, अभी तक सदर ट्रंप को यूरोपीय यूनियन और यूके से ये गिला था कि ये जंग ईरान के ऊपर जो उन्होंने मुसल्लत वो इसराइल, अमेरिका और उनके अरब इत्तेहादियों ने लड़ी है, उसमें यूरोप ने उसका साथ नहीं दिया। लेकिन अब अभी हमने देखा कि इंग्लैंड में एक सूरत हाल हुई जिसमें उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं कीव स्टार्मर, उनको जाना पड़ा, और उसके बाद अब न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं, और हालात ये लग रहे हैं कि शायद ये न्यू प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंग्लैंड को इस जंग में झोंक दें। अगर वो ईरान के ऊपर हमला करते हैं तो इसके क्या असरात होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुहेल बदर साहब। तो डॉक्टर साहब, क्या अब जंग फैल रही है? देखें, अगर तो इस वक्त इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमले किए, अब इन हमलों में अगर कोई और मुल्क शामिल हो जाए और ख़ास तौर पे एक बड़ी ताकत बरतानिया जैसी शामिल हो जाए तो यकीनन जंग फैलेगी। अच्छा, जिस तरह अमेरिका की बेसिस हैं गल्फ़ में, बहरीन में, कतर में, कुवैत में, सऊदी अरब में, ओमान में, यूएई में, इसी तरह बरतानिया की भी तकरीबन इन तमाम जगहों पर बेसिस हैं। कुवैत में उनकी काफ़ी बड़ी बेस है, जुफेर एयर बेस है बहरीन में, फिर उनकी और इसी तरह गल्फ़ के जो बाकी ममालिक हैं, कहीं पे उनकी अपनी एयर बेस है, कहीं पे वो अमेरिका के साथ शेयरिंग पे है। तो इस वक्त भी जो ईरान जवाबी हमले इन मुल्कों पे करता है गल्फ़ के, तो वो सिर्फ उस पार्ट को हिस्सा लगाता है। जैसे अल उदैद बेस है, अल उदैद बेस है अमेरिका की कतर में, अल उदैद का एक हिस्सा बरतानिया का है, लेकिन अभी तक ना बरतानिया वाले हिस्से से कोई एक्टिविटी हुई, ना ईरान ने उसके ऊपर कोई एक्टिविटी की। लेकिन अगर बरतानिया आ जाता है तो फिर ये जाहिर है कि बरतानिया की जो 5-7 जो बेसिस हैं कुवैत में, बहरीन में, कतर में, यूएई में और ओमान में, ये जंग का हिस्सा बन जाएंगी। तो वो फैल रही है। उसके अलावा बरतानिया की जो 2 बड़ी बेसिस हैं वो साइप्रस में है, और पहले भी जंग के आगाज़ में जब भी जंग 28 फरवरी को शुरू हुई है तो दूसरे तीसरे दिन शायद मार्च की वो 2-4 तारीख रही होगी कि साइप्रस वाली एयर बेस से कुछ अटैक हुए थे और ईरान ने भी जवाब दिया था। लेकिन फिर वो एक्सपेंशन के डर से बरतानिया भी आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि जो कीर स्टार्मर थे वो मोहतात थे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी हमारी बेस से कुछ नहीं होगा, और ईरान ने भी जवाब में ऐलान कर दिया कि जी हम आपको कुछ नहीं कहेंगे अगर आपकी बेस से। तो वो मामला वो एक छोटी मोटी फुलझड़ी के बाद ख़त्म हो गया था। लेकिन अगर फुल फ्लैज होता है तो साइप्रस भी इन्वॉल्व होगा और ये गल्फ़ की जो होंगी। इसी तरह के थोड़े बहुत इशारे मैक्रोन जो फ्रांस के सदर हैं उन्होंने भी दिए हैं। तो आगे चल के सूरत हाल ये भी हो सकती है कि 2 बड़ी ताकतें बरतानिया और फ्रांस भी उनकी हमायत में जंग में शामिल हो जाएं, तो फिर ये जंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाएगी। नहीं, अगर जंग ज़्यादा प्लेयर भी आ जाते हैं, यानी कि अमेरिका के साथ मिलकर, क्या ये सारे मिलकर भी ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खुलवा सकते हैं अगर ईरान नहीं चाहता? बहुत मुश्किल है, और बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अपने बेसिस से जो हमले कर रहे हैं वो हमले तो पहले ही हो रहे हैं। अमेरिका की बमबारी रोज़ाना रात को, जब नया उनका सीज़न शुरू हुआ है, नया जो उनका स्पेल शुरू हुआ है जिसमें 10-12-13 दिन हो गए, तो डेली ईरान के ऊपर कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, उनका ये हो रहा है, वो होता रहेगा। फ़र्ज़ करें रोज़ के 3 पुल तबाह होते थे, 4 होने शुरू हो जाएंगे, या कोई बिल्डिंग्स तबाह होती थी या कोई, तो वो ईरान का नुकसान बढ़ेगा। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के सवाल में मेरा जवाब है कि वो नहीं इस तरह खुलवा सकते। अच्छा, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद है, अब नए प्लेयर आ रहे हैं और ये आगे फिर बंद ही रहेगी। इस वक्त जो हम तेल की कीमतों में ना एक डिस्पैरिटी देख रहे हैं कि एशिया में तेल की कीमत ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू जैसे पिछली दफ़ा हुआ कि यूरोप में और अमेरिका में, उधर निस्बतन थोड़ी कम, यानी कि उधर भी कीमत बढ़ी है लेकिन इधर नहीं। जैसे उधर $90 पे हो रहा है, इधर 100 अब क्रॉस होने वाला है। तो जब 100 क्रॉस होता है या 110 तक पहुंचता है तो वो एक बिल्कुल रेड अलर्ट सी सिचुएशन हो जाती है। तो इस चीज़ का इनको अदराक नहीं है ये मैक्रोन को और ये ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर को, ट्रंप को? नहीं, बिल्कुल देखें, ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड है कि ये तेल की कीमतें अगर ये जंग बढ़ती है, फैलती है, तो ये 100-110 की हम बात कर रहे हैं, ये 150 भी क्रॉस करेगी, हो सकता है ये डबल सेंचुरी भी करे, तो वो तो जाएगी। बल्कि मेरा अपना पर्सनल ख्याल ये है कि हमें तैयार रहना चाहिए कि शायद ये बहुत ऊपर चली जाए तेल की कीमत, और ये होगा, बिल्कुल होगा। बरतानिया को भी इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर वो उस जंग में इन्वॉल्व होता है
اور ان کی باڈی بیگز برطانیہ آتے ہیں، تو وہ برطانیہ جو ہے امریکہ نہیں ہے. امریکہ میں 200 سال سے آ رہے ہیں، کیونکہ امریکہ نے 200 سال سے جنگوں میں ہے، حالت جنگ میں ہے. ویتنام سے میں جو سرکاری طور پہ امریکہ مانتا ہے وہ 58,000 کیجولٹیز ہیں، عراق میں 22-23 ہزار ہیں، اسی طرح 7-8 ہزار افغانستان کی وہ مانتا ہے. تو اس طرح کر کے وہاں پہ تھرو آؤٹ جاتے رہے اور باڈی بیگز جاتے. برطانیہ میں تو 10 باڈی بیگز چلے گئے تو برطانیہ میں قرآن مچ جائے گا. برطانیہ اس کو افورڈ نہیں کرتا. برطانیہ میں بہت برے مطلب وہاں پہ حالات ہو جائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، یہ ٹرمپ نے اب کیا ایسا کھیل کھیلا کہ اس نے برطانیہ کو راضی کر لیا، میکرون کو راضی کر لیا کہ جی اس جنگ میں آ جائے؟ دیکھیں، آپ نے T20 میچ دیکھا ہوگا، یا چلیں T20 تو بہت چھوٹا میچ ہوتا ہے. آپ نے ون ڈے دیکھا ہوگا، ون ڈے میں 100 اوور ہوتے ہیں. اس وقت یہ جو جنگ ہے نا ایران امریکہ والی، یہ ابھی 5 اووروں کی ہی ہوئی ہے. ابھی 95 اوور کی جنگ باقی ہے. اور وہ 95 اوور کی وہ جب پورے جیسے جیسے یہ ون ڈے میچ آگے چلتا ہے اور اس میں طرح طرح کے ٹوسٹ اینڈ ٹرنز آتے ہیں، اس جنگ میں بھی آئیں گے. اور یہ جو امریکہ اور یا صدر ٹرمپ جو ہے بار بار نیٹو کا نام لیتا ہے، اور نیٹو کو توڑنے کے چکر میں جس کو بنے ہوئے 75 سال سے اوپر ہو گئے، یہ بالکل ایک پلاننگ کا حصہ ہے. نیٹو میرے حساب سے نیٹو جو ہے وہ بات اس ڈائریکشن میں جا سکتی ہے کہ نہ صرف نیٹو ٹوٹے گی، امریکہ اس میں سے نکلے گا، بلکہ برطانیہ اور فرانس بھی امریکہ کا ساتھ دیتے ہوئے اس میں سے نکلے گا. نیٹو ٹوٹ گئی، اور یہ ساری اس چیز کی پیش بندی ہو رہی ہے. کئی دفعہ اسرائیل کے وزیر اعظم اور ان کے جو اہم وزراء ہیں وہ چیز یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی ٹرکی سے ایک جنگ ہونی ہے سیریا میں. تو غالباً آج سے کچھ ماہ بعد یا 1 سال کے بعد یا جب بھی ایک جنگ ہو رہی ہوگی اسرائیل کی اور امریکہ کی، جس میں برطانیہ اور فرانس ساتھ ہوں گے. یہ بیسیکلی اس ایک بڑی جنگ کے لیے بیچ میں آ رہے ہیں، صرف اسٹریٹ آف ہرمز کے لیے نہیں آ رہے. وہ سیریا میں جو جنگ ہوگی امریکہ کی اور اس کے اتحادیوں کی، برطانیہ، فرانس اور اسرائیل کی اور ٹرکی کی، اس کے لیے آ رہے ہیں. تو اب ٹرکی جو ہے چونکہ یورپ کا نیٹو کا حصہ ہے، تو ابھی صدر صاحب اور نیٹو کا اجلاس ہوا تھا، ٹرمپ اور یہ سارے وہاں گئے ہوئے تھے. تو یہ پروبیبلی یہ اس چیز کو پریمپٹ کر رہے ہیں، اس چیز کی تیاری کر رہے ہیں کہ جب یہ نیٹو ٹوٹے گی تو یہ امریکہ کھلا کے اس جنگ میں ٹرکی کے خلاف حصہ لے سکے کیونکہ نیٹو نہیں ہوگی، اور برطانیہ اور فرانس بھی کھلا کے اس جنگ میں حصہ لے سکے. یہ ٹرکی اونلی ارینجمنٹ ہے کہ نیٹو کو اس وقت ڈسفنکشنل ان ساروں کی دیکھیں، میں برطانیہ اور فرانس جو ہے نا، یہ امریکہ کے ہمیشہ سے یہ دائیں اور بایاں بازو ہیں. کبھی بھی مطلب ہے یہ جو کچھ بھی ہوا، لیکن امریکہ کو مسئلہ نہیں ہے ٹرکی سے، اسرائیل کا مسئلہ ہے. اسرائیل کا مسئلہ. لیکن آپ دیکھیں نا کہ اسرائیل کی اس وقت کیا پوزیشن ہے. آج صرف 2 دن پہلے ہاؤس آف جو ریپریزنٹیٹیوز ہے اس نے جو ہاؤس ریزولوشن 8800 پاس کی ہے، جو کہ بظاہر امریکہ کا بجٹ ہے کہ اس سال کا بجٹ جو ہے ایک 1.18 ٹریلین ہے. لیکن اس میں ایک کلاز ایسی ہے، کلاز نمبر 219، جس میں وہ کمپلیٹ بائنڈنگ ہے ملٹری انٹیلیجنس کی، اور جو امریکہ کا ملٹری انڈسٹریل بیس ہے اس کی اسرائیل کے ساتھ. تو وہ حالات تو اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اسرائیل از کنٹرولنگ آل دیٹ. اور ابھی وہ نچلے ہاؤس سے تو منظور ہو گئی، اگر وہ سینٹ سے بھی منظور ہو جائے تو وہ قانون بن جائے گا. پھر یہ آگے چل کے یہ سب چیزیں ہوں گی. اچھا، اس جنگ کی کاسٹ ہے، اسی جب یہ NDA کی وہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو ادھر بتایا انہوں نے کانگریس کو اور سینٹ کو کہ جی اس جنگ کی ابھی تک جو کاسٹ ہے وہ 37 بلین ڈالر ہو چکی ہے، اور یہ اب مزید انہوں نے فنڈنگ مانگی ہے. جبکہ اس وقت امریکہ میں اپنے ہیلتھ کیئر کے ایشوز ہیں، فنڈنگ، ہوم لیسنس ہے، لوگوں کے اپنے وہ ہیں. تو یہ مڈ ٹرم الیکشن میں کوئی ہم دیکھتے ہیں کہ اب کوئی پبلک اوپینین چینج ہوگی اس وار کی ایکسپینسز کی وجہ سے؟ اچھا، اس میں میری رائے یہ ہے کہ دیکھیں 2 الیکشن آنے ہیں. ایک اسرائیل کا اپنا الیکشن آنا ہے جو اکتوبر میں، اور ایک جو الیکشن آنا ہے نومبر میں امریکہ کے مڈ ٹرم الیکشن ہے. ان دونوں میں نیتن یاہو کی یا ریپبلکن پارٹی کی اپنے اپنے الیکشن میں پوزیشن اتنی اچھی نہیں تھی. ان کا پلان یہ ہے کہ جنگ کو ایسی سٹیج پہ لے جائیں جہاں پہ وکٹری کال کر سکیں، اور پہلے اکتوبر میں نیتن یاہو جو ہے وہ دوبارہ سے الیکشن جیتے اور 5 سال کی ٹرم ایک اور لے، اور امریکہ جو ہے ریپبلکن وہ اپنی کیا کہتے ہیں مڈ ٹرم میں ریپبلکن جو ہے وہ اپنے کچھ نتائج اچھے حاصل کرے. تو بیسیکلی یہ سارے کو جو ڈیزائن کر رہے ہیں
وہ اسی انداز میں کر رہے ہیں جس میں اسرائیل کا الیکشن، اسرائیل کی جو اس وقت پارلیمنٹ ہے نا ایونلی ڈیوائیڈڈ ہے، وہاں پہ حکومت اور اپوزیشن برابر ہے، 120 بندوں کی وہاں پہ اسمبلی ہوتی ہے، نیسٹ جس کو کہتے ہیں، نیسٹ میں 60 بندے حکومت کے ہیں، 60 بندے اپوزیشن کے ہیں، اور اگر فرض کریں کہ وہ وکٹری کال نہیں کرتے تو الیکشن پھر اب اگلا حکومت نیتن یاہو کی جو حکومتی لائنس ہے وہ نہیں جیت پائے گا. تو اس لیے ان کو یہ دونوں الیکشن جیتنے کے لیے وکٹری کال کرنی ہے. وکٹری کال کرنے سے پہلے کسی نہ کسی طریقے سے ایران کو اتنے کو تھپڑ لگانے ہیں اپنے لیے، اپنے خیال میں کہ وہ وکٹری کال کر. صدر ٹرمپ تو کسی بھی اسٹیج پہ وکٹری کال کر سکتے ہیں. وہ انہوں نے کیا کہتے ہیں پچھلے سال بھی ایران کا تمام نیوکلیئر جو تھا سسٹم وہ تباہ کر دیا تھا. جو لاسٹ یہ جنگ ہوئی تھی مئی 25 میں وہ تباہ ہو گیا تھا. لیکن اس سال جو حملہ ہوا ہے وہ اس نیوکلیئر ایسٹس کو تباہ کرنے کے لیے ہوا ہے جو 1 سال پہلے وہ تباہ کر چکے تھے. تو وہ وکٹری کال ہوگی. اور یہ الیکشن کی جہاں تک بات ہے، لگتا یہ ہے کہ یہ دونوں الیکشن اپنے اپنے کافی بہتر نتائج لے جائیں گے اپنے وکٹری کال کرنے کی وجہ سے. ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کا کیا رزلٹ ہوگا، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر برٹن اس جنگ میں آتا ہے تو ان کے اپنے اندرونی حالات کس قسم کے ہوں گے، اور یہ جنگ آگے کیا رخ اختیار کرتی ہے. اسی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. تھینک یو.